Maupay nga aga mga kasalagabay, adi kami. Tipakadto na kami ana barangay San Roque. Oy, paghigad lang ka mo. Nga duha daw ka mo pagdangan paghay. Sige, upod na miton kapitan hit barangay San Roque. So first time namon nga masisingad to barangay San Roque didi ha Maslog, Eastern Samar. So sabi nila ito daw yung pinakamalayong barangay ng Maslog, itong barangay San Roque. Magkakatatry niya na halakon mag-ilob. So ginikang kami ha barangay Tugas alas 8:38. So kulawan ta kung magpira kuno ka oras iton amon baraktas ti pakadto ha kuan barangay San Roque. So nga tanan namin yan na first time nga makadto ini nga barangay ata wala pa nga pagsi 5 minutos. May daan na aray dadalonot. Pero kay dire man kuno madalonot it dalan nga dire man malagay. Kay waray nag-aagi nga mga sarakyan, so lahat mga single nga motor.